ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी में हम देखेंगे कि इस गुज़रते हुए वक्त के साथ किस तरह खून जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं। एक ऐसे दो भाइयों की कहानी है। भाई जो है वो बाहर के मुल्क से अपने बहन भाइयों के लिए, फैमिली के लिए ढेर सारा प्यार लेकर आता है। लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। चंद दिन गुजरने के बाद उसका जो बड़ा भाई है वो अपने दोस्त को भेजता है कि जा मेरे भाई को बुला के ला। और उसका दोस्त जब घर आता है तो उसको आके लेके जाता है कि तुझे तेरा भाई जो है वो बुला रहा है। अब भाई जो है वो अपने भाई के पास जाता है और जब वहाँ जाता है उसको नहीं खबर थी कि उसका भाई नहीं बल्कि उसकी मौत उसे बुला रही है। जब वो अपने भाई के पास जाता है तो वहाँ वो दोस्त मिलके शराब नोशी करते हैं और जो उसका बड़ा भाई है वो भी शराब पीता है और वो इतनी शराब पी लेते हैं कि उनको कुछ होश होश नहीं रहता। तब वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरे भाई को गोली मार दो। उसका दोस्त जो होता है वो उसको गोली मारता है और छोटा भाई पूछता है कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो अपने भाई की बात नहीं सुनता और उसका दोस्त जब उसको गोली मार देता है तो दूसरा दोस्त जो होता है वो उसको कहता है कि गोली से तो ये मर गया लेकिन पत्थर मार कर ना इसको मज़ीद जो है ज़ख्मी करना चाहिए। तब वो एक बड़ा सा पत्थर लाता है और उसके ऊपर मार देता है। दूसरी बार वो पत्थर जो है उसका अपना ज़ाती बड़ा भाई जो है वो उठाकर उसके ऊपर मार देता है और उसको मार कर वो वहीं पे छोड़ के घर चले जाते हैं। माँ जो है वो उनकी मर चुकी होती है। घर पे वालिद होता है, दूसरे घर में बहन भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी देर से वो अभी घर में लौटा नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, तुमने उसको बुलाया था। लेकिन वहाँ पे बड़ा भाई इनकार करता है कि मैंने तो उसे नहीं बुलाया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त आया था बुलाने के लिए। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उसको बुलाया। जब एक आधा दिन वो इंतज़ार करते हैं कि वो नहीं वापस आया तो वो वही जो उसका बड़ा भाई जिसने उसको मारा होता है वो कहता है कि हमें थाने में जाना चाहिए, थाने में रिपोर्ट करवानी चाहिए कि हमारा भाई बाहर से आया था और अभी 2 दिन 3 दिन से वो लापता हो गया है। सब लोग उसके साथ रजामंदी का इजहार करते हैं और वो थाने में चला जाता है। अब थाने में जाकर वो रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरा भाई जो है वो कल शाम से जो है गायब है और हमने सारे रिश्तेदारों के पास पता कर लिया है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अब पुलिस जो है वो उसकी रिपोर्ट लिखती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। लोगों से, रिश्तेदारों से वो मिलते हैं, मोहल्लेदारों से मिलते हैं, मोहल्लेदारों से उनका रहन सहन, बहन भाइयों का आपस में प्यार मोहब्बत जो है उसके बारे में वो पता करते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ये एक अच्छी फैमिली है। 2 से 3 दिन गुजरते हैं कि थाने में कॉल आती है कि एक नामालूम अफराद की, एक नामालूम मर्द की लाश जो है वो फ़लाँ फ़लाँ खेत के पास वीराने में पड़ी है। तब पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँचती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि जो मरा हुआ बंदा है उसके पास मोबाइल पड़ा है, लेकिन ना तो वो टूटा है और ना ही वो मिट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है, जैसे मतलब अभी कोई आराम से उसके पास रख के चला गया। तो उसने क्या किया कि पुलिस ने उनको भी बुलवाया क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई हुई थी। जब वो फैमिली आती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमारा ही बेटा है, लेकिन हमारे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस किसी ने इसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस का शक इस बात पे होता है कि अगर
اس کو کوئی دشمنداری والا بندہ مارتا یا اس کو کوئی لوٹنے والا بندہ مارتا تو وہ موبائل اس طرح نہیں پھینکتا، بلکہ اس کا موبائل ٹوٹتا اور مٹی میں وہ بھی اسی طرح ملا ہوتا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی، لیکن یہ موبائل اس طرح ہے جیسے کوئی اس کو مار کے آرام سے اس کے پاس موبائل رکھ کے چلا جاتا ہے۔ جب پولیس جو ہے وہ اس بات کو مدعا بنا کر اس کے اوپر لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، اس لڑکے کے دوستوں سے ملتی ہے، تھوڑا سا سختی کرتی ہے، تو اس میں سے ایک دوست جو اس کو بلانے گیا تھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ جب پولیس اس کو پکڑتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس لڑکے کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو قتل کرنے میں میں بھی ملوث ہوں۔ تب کہانی کھلتی ہے اور کہانی کھل کے سامنے آتی ہے کہ ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے بچے نے، ایک ہی باپ کی اولاد نے، ایک بڑے بھائی کو ہم ہمیشہ، ہماری جو کمیونٹی ہے، ہم بڑے بھائی کو باپ کا عہدہ دیتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا بھائی جو ہے نہ تو وہ بھائی بن سکا اور نہ ہی باپ بن سکا۔ جب اس بات کی تفتیش کی گئی اور جب اس کیس کو مزید جو ہے وہ اس پر بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ بڑے بھائی کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے غصہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے بڑے بھائی کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اس غصے سے کہ یہ بات وہ خاندان میں، فیملی میں نہ کسی کو بتا دے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اب پولیس کے لیے یہ بھی ایک بات بڑی تعجب والی تھی، اس کے اپنے والد کے لیے یہ بات بڑی تعجب والی تھی کہ ایک عورت کو دیکھ لینا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے دیکھ بھی لیا تھا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح بے رحمی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیتا۔ لیکن یہاں پر اس کہانی میں، اس خاندان میں ایسا ہی ہوا کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اور اس طرح کی کہانیاں جو ہیں آپ کے آس پاس بھی ہوتی ہوں گی۔ یہ جو غصہ ہے، یہ جو نفرت ہے، کوشش کریں اس کو اپنے دلوں میں پلنے نہ دیں، کیونکہ جب ہم نفرت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ نفرت جو ہے بنتے 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 ایک دشمنی کا روپ جو ہے، دشمنی کے روپ میں ڈھل جاتی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس سے نفرت کر رہے ہیں وہ ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، باپ ہے۔ تو ہم جو ہے بہت سارے غلط فیصلے کر کے اس طرح خود بھی برباد ہوتے ہیں، رشتوں کو بھی بدنام کرتے ہیں اور خاندان بھی برباد ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔